जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं उन पे जो 5 साल की जो कदगन थी वो ख़त्म की जा रही है। इस बजट में जो इम्पोर्टेड गाड़ी है उस पे जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी वो भी कम की जा रही है और इस इकदाम से मुल्क के ऑटो सेक्टर में मुसाफकत का रुझान बढ़ेगा, कीमतें कम होंगी और क्वालिटी में बेहतरी आएगी और लोगों के पास चॉइस होगा कि वो लोकल गाड़ी को ख़रीदें या इम्पोर्टेड गाड़ी को ख़रीदें और इकॉनमी भी जो है वो ग्रो करेगी, एक्सपोर्ट्स भी हमारी ग्रो करेंगी। जो कंज्यूमर्स हैं, सार्फिन हैं, उनको अच्छी और मियारी गाड़ियाँ सस्ते दामों मिल सकेंगी। नाज़रीन, कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों बराए ख़जाना से बजट मंजूर हो चुका है। बजट की शिकवार जायज़ा लेने के बाद अपनी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट को भिजवा दी गई हैं और तवक्को है कि अगले कुछ दिनों में वज़ीर ख़जाना अपनी बजट स्पीच को वाइंड अप करेंगे और पार्लियामेंट से बजट की मंजूरी हो जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में गाड़ियों के हवाले से आज वज़ारत तिजारत की तरफ से और FBR के हुकाम की तरफ से कुछ अहम जो है वो इंकशाफात और अहम मालूमात जो है वो शेयर की गई हैं और उसके बारे में एक तो हम आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ रखने वाले उनके लिए जो है वो क्या अच्छी ख़बरें हैं, लोकल गाड़ियों के लिए क्या ख़बरें हैं और फिर इसके साथ साथ ऑटो फाइनेंसिंग जो है उसकी कुछ सिचुएशन हम बताएंगे कि उसमें रिकॉर्ड इजाफ़ा हुआ है और ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी ग्रो किया है और साथ में जो बैंकों से डेटा की इंफॉर्मेशन लेनी थी FBR ने, उस पे जो है वो कायमा कमेटी ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गाड़ियों के हवाले से, क्योंकि ये एक आम पब्लिक इंटरेस्ट का भी इशू है और मुल्क की इकॉनमी के लिए भी एक अहम इशू है। ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पहले से ही शोर मचा रहे थे कि चूँकि उनकी इंडस्ट्री को उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है तो इसलिए उनकी इंडस्ट्री इससे इफ़ेक्ट होती है और रोज़गार के मौक़े जो हैं जो ये इंडस्ट्री पैदा करती है वो इससे मुतासर होते हैं। और जबकि इकनॉमिक सर्वे में पहले ही ये सिचुएशन और अदाद शुमार सामने आ चुके हैं कि मुल्क में जो बेरोज़गारी है उसकी शरह बढ़ी है। तो ऐसे में ऐसे इक़दामात जिससे एक मुल्क की बड़ी इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हो तो क्या वो आगे चल के बेरोज़गारी को मज़ीद इजाफ़ा उसमें आएगा, बढ़ोतरी देगी, या कि इसका कोई दूसरा कोई अल्टरनेट भी होगा कि अगर इधर से लोग बेरोज़गार होंगे तो दूसरी जगह पर रोज़गार के मौक़े आएंगे। आज कायमा कमेटी के इजलास में ये बताया गया कि चूँकि WTO की भी जो है वो जो हम सिग्नेटरी हैं उनकी भी कंपल्शंस हैं, फिर इंटरनेशनली जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उसमें भी कि हमने अपने टैरिफ को रैशनलाइज़ करना है और उसको ग्रेजुअली कम करना है। तो सेक्रेटरी कॉमर्स ने जो है वो कायमा कमेटी के इजलास में बताया कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं उन पे जो 5 साल की जो कदगन थी वो ख़त्म की जा रही है। ये तजवीज़ है। अगर पार्लियामेंट इसकी मंजूरी दे देती है तो उस सूरत में ये 5 साल की जो कंडीशन है कि 5 साल पुरानी सिर्फ गाड़ी इंपोर्ट की जा सकती है तो ये कंडीशन ख़त्म हो जाएगी और ये एक बहुत बड़ी ख़बर होगी इम्पोर्टेड गाड़ियाँ रखने वालों के लिए या इम्पोर्टेड गाड़ियों के शौकीन के लिए। साथ में ये बताया गया कि इस बजट में जो इम्पोर्टेड गाड़ी है उस पे जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी वो भी कम की जा रही है, वो 40% से कम करके 30% की जा रही है। इसी तरह ये भी बताया गया कि जो हमारी नेशनल कमिटमेंट्स हैं उसमें 5 साल के अंदर हमने जो उस पे टैरिफ है उसको रेशनलाइज़ करना है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है उसको ज़ीरो करना है और इस तरह जो कस्टम ड्यूटी की मैक्सिमम हद है उसको 15% तक पे लेके आना है और इसी तरह जो RD जो लगी हुई है उसको मैक्सिमम 20% की हद तक लेके आना है। तो उसमें जो है वो जो कायमा कमेटी के चेयरमैन थे सैयद नवीद कमर, उन्होंने भी और बाकी जो अरकान थे कमेटी के उन्होंने भी इसकी सपोर्ट की और ये कहा कि जो हमारी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज़ हैं वो एक अरसे से इसकी मुखालफत करते आए हैं और इस इक़दाम से मुल्क के ऑटो सेक्टर में मुसाफकत का रुझान बढ़ेगा, कीमतें कम होंगी और क्वालिटी में बेहतरी आएगी और लोगों के पास चॉइस होगा कि वो लोकल गाड़ी को ख़रीदें या इम्पोर्टेड गाड़ी को ख़रीदें और इसी तरह गाड़ियों की कीमतें भी रैशनल होगी। और साथ में कमेटी को ये बताया गया कि सेक्रेटरी कॉमर्स की तरफ से ये जो टैरिफ रैशनलाइजेशन की जा रही है इसका रेवेन्यू की मद में कौमी ख़जाने पे 143 अरब रुपए का इम्पैक्ट आएगा। तो वो फिर क्वेश्चन ये किया गया कि चेयरमैन कमेटी की तरफ से भी और एक रुकन थे मिर्ज़ा इख्तियार बेग, उनकी तरफ से भी कि जब ये इतना रेवेन्यू निकलेगा तो गवर्नमेंट पहले ही जो है वो रेवेन्यू के लिए टैक्सेस लगा रही है, लोगों पे बोझ डाल रही है, तो फिर ये इजाफी रेवेन्यू कहाँ से आएगा।
تو اس پہ کامرس منسٹری کے حکام کا بھی یہ کہنا تھا کہ چونکہ اس سے انڈسٹری کا سکوپ بڑھے گا، اس میں اور پلیئرز آئیں گے اور اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑھیں گی، تو ان اکنامک ایکٹیویٹیز کے بڑھنے سے ریونیو کم ہونے کی بجائے زیادہ ریونیو جو ہے وہ حاصل ہوگا، اور ساتھ میں روزگار کے مواقع بھی زیادہ آئیں گے، اور اکانومی بھی جو ہے وہ گرو کرے گی، ایکسپورٹس بھی ہماری گرو کریں گی، تو اوورآل اس کا اکانومی پہ اچھا امپیکٹ آئے گا۔ تو آج کمیٹی کے اجلاس میں اس کی جو ہے وہ حمایت کی گئی ہے، سپورٹ کی گئی ہے، اور اس کو اپروو کر دیا گیا ہے۔ اب پارلیمنٹ اس پہ کیا ڈیسیژن لیتا ہے یہ اگلے 2-3 دنوں میں آ جائے گا سامنے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس اقدام سے امپورٹڈ گاڑیاں جو ہے وہ سستی ہو جائیں گی، اور ساتھ ساتھ میں لوکل گاڑیاں بھی اس کے بھی ظاہر کمپٹیشن جب ہوگا تو ان کو بھی اپنی کاسٹ جو ہے اور اپنی قیمت جو ہے وہ کم کرنی پڑے گی۔ تو ان کا اگرچہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ ٹیکسز کم کریں تو ہم قیمتیں کم کر دیں گے، اور ساتھ ہی یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ جو امپورٹڈ گاڑی ہے اس کے امپورٹ کے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ وہ پہلے 19 سٹینڈرڈ تھے، اب ان کو بڑھا کے 62 کیا جا رہا ہے، کہ یعنی کہ آپ ایک لحاظ سے یوں کہہ لیں کہ نان ٹیرف بیریئر ایک انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، کہ اگر ایک سائڈ پہ ڈیوٹی کم کی جا رہی ہے تو ساتھ میں سٹینڈرڈ بڑھائے جا رہے ہیں، تو ان سٹینڈرڈ کو پورا کرنے والی گاڑیاں ہی پاکستان میں آ سکیں گی۔ تو یہ تو امپورٹ کے حوالے سے تھا۔ دوسرا یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو آٹو فائنینسنگ ہے، جو گاڑیوں کو لیز پہ لینے کے لیے جو فائنینسنگ بینکوں کی طرف سے کی گئی ہے، اس میں 11 ماہ کے دوران جو مالی سال چل رہا ہے اس میں 11 ماہ کے دوران سب سے ہائیسٹ جو ہے وہ فگر دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ کوئی آلموسٹ 370 ارب روپے کی فائنینسنگ ہوئی ہے، اور یہ پچھلے 18 ماہ سے مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ 11 ماہ کا فگر ہے۔ اور یہ اس سے پہلے غالباً جون 2022 میں ہائیسٹ اس میں جو ہے وہ گروتھ دیکھنے میں آئی تھی آٹو فائنینسنگ میں، اور وہ غالباً کوئی 368 ارب روپے تھی، اور وہ پورے مالی سال کا فگر تھا۔ لیکن یہ 11 ماہ کا فگر ہے کہ یہ 11 ماہ میں ہم نے جون 2022 تک کی جو فائنینسنگ تھی، اس سال کی جو ہائیسٹ فائنینسنگ تھی، اس کو ہم نے کراس کر لیا ہے۔ اب جب یہ سال کلوز ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس میں مزید جو فگر ہے وہ بڑھے گا، تو یہ ایک آٹو سیکٹر کے لیے ایک حوصلہ افزا یہ ایک معلومات اور خبر ہے، اور اس سے جو کنزیومرز ہیں، صارفین ہیں، ان کو اچھی اور معیاری گاڑیاں سستے داموں مل سکیں گی۔ اگرچہ اتنی سستی تو نہیں ہوں گی، لیکن ایز کمپیئر ٹو پاسٹ ابھی ان کو گاڑیاں جو ہے وہ سستی خریدنے کو ملیں گی، اور ساتھ ان کے پاس چوائس ہوگا کہ وہ لوکل گاڑی لینا چاہتے ہیں یا امپورٹڈ گاڑی لینا چاہتے ہیں۔ اس پہ آٹو مینوفیکچررز جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں، تو اب یہ معلوم ہوگا کہ اگلے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنی لابنگ کر رہے ہیں اور وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ایوانوں میں بھی وہ ملتے مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اگلے چند دنوں میں جب بجٹ پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے گا تو اس میں یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ کیا ان تمام تجاویز کو منو مان لیا جاتا ہے، یا کہ اس میں پھر کوئی اشرافیہ جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے اور بجٹ کی منظوری کے وقت اس میں کوئی تبدیلیاں یا ترامیم لائی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج تک کا ویلاگ۔ آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز، اور اپنے کمنٹس اور اپنے آراء سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیے۔ شکریہ۔